2 rajčice prepoloviti, ...200 ml, to je 2 decilitra vode. Kada zakuha, nastavite kuhati 5 minuta poklopljeno. Ugasite, maknite kožicu, sada ide bez problema, žličica šećera, nemojte izostaviti šećer. Maknuti sa strane do upotrebe malo kasnije. Paprika, vezica mladog luka, tikvica, mrkva, posolite vodu za tjesteninu, ekstra djevičanskovo maslinovo ulje dodajte u dobro zagrijanu tavu ili wok. Kratko promješajte. 300 do 350 grama bilo koje tjestenine, ja sam koristio integralne špagete, skuhajte je al dente, to jest par minuta kraće nego što je proizvođač istaknuo na pakiranju. Opcionalno 0,03 litre, to jest 30 ml jakog alkoholnog pića, flambirati, 3 češnja češnjaka, reducirati nekoliko minuta, sol i papar po želji i ukusu, kratko promiješati. Dodati oko 1,5 do 2 decilitra vode od sada već skuhane tjestenine al dente, kratko promješajte, tjesteninu sada procijedite i ukuhajte i završite u umaku od povrća. Malo sjeckanih listića peršina i parmezana po želji i ukusu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti, ali i preporuke za slična brza jela koja su baš dobra ideja za ručak.